जय हिंद। मैं आर अजय आप सभी को फिर से अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं आया हूँ तालमा गठियापाड़ा, जो सिलीगुड़ी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे ऑलरेडी चाय बागान में हमारा प्रोडक्ट यूज हुआ है और आज हमारे साथ बहुत सारे किसान भाई लोग जुड़कर फिलान का प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। और आज कुछ नए किसान भाई लोग आए हुए हैं प्रोडक्ट को देखने और समझने कि फिलान का प्रोडक्ट कैसे है और कैसे काम करता है। तो आज प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोग देंगे। साथ में राजकुमार सर जो सिलीगुड़ी के मेन लीडर हैं और अभी वो जस्ट डायमंड भी बने हुए हैं, उनका मार्गदर्शन आज रहेगा। और उनके साथ हनीफ सर भी हैं और रंजीत सिंह जी भी हैं। तो आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं और सारे किसान भाई लोग से मिलेंगे, आपको भी दिखाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप अपना बिजनेस को प्रमोट कीजिए और फिलान का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको हर किसान भाई के पास पहुंचाए। क्योंकि आज का ज़माने में हम जो केमिकल खा रहे हैं सब्जी के द्वारा या और भी फ्रूट्स के द्वारा, उसको हमको अवॉइड करना है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यूज करा के खेत में अच्छा फसल को उपजाना है और हेल्दी वेजिटेबल फ्रूट्स हमें सभी तक पहुंचाना है। जैसे अभी केमिकल खा के हम बीमार पड़ते हैं, तो जैविक खाद हम अगर खेत में प्रयोग करते हैं उससे हमारा मिट्टी का उर्वरक क्षमता भी बना रहेगा और पैदावार भी बढ़ेगा। और एक सही जैविक खाद के द्वारा ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट्स या चाय पत्ता हमें मिलेगा, जिसको हम लोग यूज करके हम लोग हेल्दी रख सकते हैं। तो आइए आप सभी को सभी किसान भाइयों से मिलाते हैं और आपको दिखाते हैं। हम लोग जहाँ से गुजर रहे हैं, ये देखिए, ये सब इसको पाट बोलते हैं, जूट, जिसको जूट बोलते हैं। ये जूट का खेती है। इसी पौधा से जूट बनता है प्रोसेस करके, और जूट से हम लोग जो कपड़ा या फिर बहुत सारा प्रोडक्ट, जूट का बोरा, जूट का बैग, बहुत सारा प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये सारा खेती चारों तरफ जूट का ही खेती है, जूट और चाय। पीछे अपने हनीफ सर और रंजीत सर आ रहे हैं और इधर हम लोग राजकुमार सर और मैं एक स्कूटी में हूँ और इधर इन लोग एक बाइक पे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा प्रोडक्ट गांव-गांव में है, कि हमारा प्रोडक्ट गांव-गांव में आज यूज हो रहा है राजकुमार सर के माध्यम से। और आने वाला टाइम में फिलहाल यहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस करने वाला है। राजकुमार सर इसको यहाँ पे अच्छे ढंग से किसान को ट्रेनिंग दिए और हर गांव का किसान को एक ट्रेंड कर रहे हैं। तो आइए, आप अगर सिलीगुड़ी एरिया से हैं, मालदा एरिया से हैं, तो राजकुमार सर के साथ जुड़कर फिलहाल हार्बोमेडिक्स में बिजनेस को करें और अपना आर्थिक स्थिति सुधारें। आज हम लोग फाइनली किसान भाई से मिलने आ गए हैं। यस सर। साथ में रंजीत जी, राजकुमार जी और हनीफ जी हैं। आज यहाँ बहुत ज़बरदस्त मीटिंग होने वाला है और आप सभी को यहाँ का जो चाय बागान में जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कराए हैं उस बागान को भी दिखाएंगे कि फिलान का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है चाय में जो हम लोग दिए वो कितना इफ़ेक्टिव काम कर रहा है। और यहाँ पर मंथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना फिलान का प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट निकलने वाला है। उसी के सिलसिले में आज किसान भाई से बात यहाँ करने आए हम लोग। और यहाँ का जो ग्राम के प्रधान है वही यहाँ लीड कर रहे हैं। तो आइए अभी सारा कुछ आपको दिखाते हैं।
भाई आए हुए हैं हमारे साथ यहाँ, और जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं अभी उन्हीं के ज़बानी सुनेंगे वो कैसे यूज़ किए हैं और क्या फ़ायदा हुआ चाय बागान में। तो अभी मिलाते हैं, देखिए पीछे खड़े हैं, इनसे बातें करते हैं। তোমার নাম কি ভাই? আমার নাম শাহজাহান। শাহজাহান। কি কাজ করো? বাড়ির কৃষি বাড়ি। পড়াশোনা করো কি? হ্যাঁ, পড়াশোনা করছিলাম, সাইডে দিচ্ছি। তো এখন কিভাবে চালাবা গাড়িটা? গাড়িটা কীভাবে চালাবা? গাড়িটা এখন কীভাবে চালাবো? এখন কাজ কৃষি পানি নিয়েই ব্যস্ত। সরকার তো চাকরি দিবে না। সরকার তো চাকরির আশা করে এখন আর লাভ নেই। হ্যাঁ, সরকারের আর চাকরি হবে না। আর প্রাইভেট চাকরি দিতে পেট ভরবে না, ভরবে কি? পারবে না। এখন তাহলে স্বপ্ন কি আছে আপনার? কৃষি বাড়ি করে খেতে হবে। কৃষি বাড়ি খাবে। কৃষি বাড়ি করে খালি যেরকম বাবা করলো, সারা জীবন করে গেল, লোকের লোনটাও শুধলো না, কিছু হলো না, সেই কাজ করবা নাকি একটা আনন্দ টাইপের করবা? এটা একটা অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। Extra দেখো, কিছু করতে হবে। আমরা আসছি আজকে, আমাদের সার্জি আছেন ঝাড়খণ্ড থেকে, হুম। আর এই এলাকা আমরা অনেক টি গার্ডেনে প্রোডাক্ট দিচ্ছি আমরা, যে আমাদের রেজাল্টও ভালো আসতেছে, প্রোডাক্টও নাম্বার 1 আছে। যদি তোমরা জীবনে কোনো ভবিষ্যতে একটু ভালো জায়গায় যেতে চাও, ভালো একটা ইনকাম আনতে চাও, যে বাবা করলো সেটার থেকে আমরা আলাদা হয়ে কাজ করবো, হ্যাঁ, তখন যদি করো তাহলে আমরা কথা বলবো। হ্যাঁ, বাবা যেটা করছে ওটা তো আর করা সম্ভব তো না। বাবা আমাদের বলবে, কিছু করতে দেখো হবে। পরিষ্কার কথা, দেখো আমরা যে কথা বলতে আসছি আজকে, দেখেন আমরা শিলিগুড়ি থেকে আসছি, ঠিক আছে, আর আমার যে কোম্পানি হচ্ছে আহমেদাবাদ গুজরাটের কোম্পানি, দেখো কীভাবে লিঙ্ক হয়েছে। আমরা বাঙালি লোক গুজরাট থেকে আসলাম না, লিঙ্ক আছে না একটা, সেটা স্বাভাবিক। ঠিক আছে। তো দেখো আমরা যে কাজ করতেছি ভাই, এখানে কি আছে, একটা লাইফ আছে এখানে, ভালো জীবনটা ঘুরতে পারবা, যেতে পারবা, গাড়ি বাড়ি সবই হবে, ঠিক আছে। যদি চাকরি মাইন্ড নিয়ে যদি না পারো, যে আমি পড়াশোনা করে চাকরি করব, সেটা মাইন্ড যদি করবা তাহলে কিছু হবে না, ঠিক আছে। এটার নাম হচ্ছে নেটওয়ার্ক বিজনেস, ঠিক আছে। আজকে যদি তোমার বাড়িতে আসছি, কী ভুল চিনলা? আমি তো জানতাম না, জানতা কি, কিন্তু যেহেতু তোমার বাড়িতে প্রোটেক্ট যাওয়া হচ্ছে, তোমার পোটে পড়ে যাচ্ছে, তো এভাবে পোটের মাধ্যমে চেনাটা হলো। আর আমরা চাইছি এখন যে গরিব আমি না, আমার সোচ গরিব হয়ে গেছে, বলো, গরিব আমরা না, গরিব আমার সোচ হয়ে গেছে, তো সেটা চেঞ্জ করা যাবে কি না? আমি যখন বলি নাই আমি কিসের গরিব, আমি আমির 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 আমির, যদি বলি তার কি আমির হবো, হবে না, পাক্কা। তো দাদা, আমরা একটা কথা বলতে আসছি এখানে, আমরা একটা যে সার্জি আছে না ঝাড়খণ্ড থেকে, আমাদের কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্য আছে, হ্যাঁ, ইনি সায়েন্সটিক, আর এই কোম্পানি খুব বড় লিডার, খুব ভালো লাগে আমাদের কথা শুনে। আজকে নাকি আনলাম শিলিগুড়ি ঝাড়খণ্ড থেকে, খরচা আছে কিনা আমাদের একটা, আর আজকে এই বেনিফিট হওয়ার জন্য সার্জিকে আজকে ডাকলাম, এখানে একটা ভালো মিটিং করতেছি আমরা প্রধানজির সঙ্গে কথা আলোচনা হয়েছে, প্রধানজি সব আসতেছেন, আমরা যত কেশব ভাইরা প্রোডাক্ট দিয়েছি সবে রেজাল্ট ভালো, ওনার সবে আজকে আসতেছে। একটা বুঝো, জানো, এখানে একটা সিস্টেম আছে, সিস্টেম মধ্যে যে আসো তাহলে একটা ভালো ইনকাম করতে পারবা এখন থেকে, ঠিক আছে। যে কাজ আমরা করছি সে কাজ তোমাদের শেখা যাবে, ঠিক আছে। 10টা কেশব ভাই কথা বলবা, তোমার গাছে কী প্রবলেম সেটা যদি নলেজ দেবো, সেটা সেখানে বুঝাবা, আমার পাতা কী করে বড় হবে, পাতা কী করে লম্বা হাইট হবে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, আমার গাছে কী কী খাওয়া লাগে, যদি এগুলোকে বুঝায় তাহলে একটা থেকে ভালো ইনকাম তোমরা করতে পারবা। পাক্কা বিল হবে তোমার নামে, ঠিক আছে, পাক্কা বিল হবে, একটা কোম্পানি ওখান থেকে একটা পয়সা ছাড়বে, প্রোডাক্ট থেকে পয়সা কামাতে পারবা। আর যদি রেজাল্ট ভালো হইতে থাকে তাহলে কি মনে করো, তুমি করপতি হবে কেমন না? আজ তুমি একা আছো, আজ তোমার সঙ্গে 100-200 লোক হয়ে যায়, পিছনে এসে যায়, তাহলে তো বড় লোক হবে কেমন না, বলো আমাকে, সে তো অবশ্যই, কেউ তোমার চিনতে পারবে না। এই কথা আমরা বলতে আসছি যে আজকে চা বাগান থেকে নিয়ে আজকে স্যার দেখা দিয়েছি গার্ডেন, স্যার আমরা এখানে ব্যবসা করতেছি, আর একটু আসুন, অনেক সময় বাইর করে আমরা আসলাম এখানে শিলিগুড়িতে, আজকে এই মজা নিতে আসছি আমরা, ঠিক আছে। আজকে স্যারজি কথা বলবে আমার প্রোডাক্ট কী কাজ করে, কেন নিতে হয়, আমাদের বাড়ি থেকে নিয়ে জমিন অবধি, জমি থেকে নিয়ে গরু ছাগল সমস্ত প্রোডাক্ট আছে, এলাকায় ভিজিট করি আমরা, ঠিক আছে। যদি যত আমার সঙ্গে বসবা অত বড় লোক হবা। আমরা কোনো মমতাদির কথা বলি না, কোনো বিজেপির কথা বলি না, আমরা কি বলি, গরিবই কী করে মিটবে, গরিব মেটানোর সরকার হিম্মত আছে, মেটাতে পারে গরিব না, গরিবই আমরা নিজের বাঁচাতে পারবো যদি ভাবনা হয়, বিচার হয়, ঠিক আছে। এই কথা বললাম আমি, আর চলো মিটিংয়ে চলি আমরা। আজকে সার্জিৎ কিছু শিখবো আমরা, আমাদের প্রায় আসতেছি, সার্জিৎ আসবে না সরদিন, আর সার্জিৎ থেকে কিছু শুনবো আমরা, শিখবো, তাই জন্য সার্জিৎ ডাকা হয়েছে ঝাড়খণ্ড থেকে, আমার নেওয়া শিলিগুড়ি ঠিক দেখে দিয়ে আসলাম, হ্যাঁ। তো প্রোগ্রামটা শোনো, বুঝো যে আমরা বড় লোক কী করে হবো। দুনিয়া চেঞ্জিং হয়েছে কি না, আগে চিঠি লিখতে হয়, চিঠি লেখা যাচ্ছে কি না, হ্যাঁ, এখন টাকা মোবাইল থেকে টাকা আগের থেকে অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে, হয়েছে না, তো আমরাও চেঞ্জ হতে হবে না। আমরা যদি চেঞ্জ না হই তাহলে কি হবে, আমরা যদি চেঞ্জ না হই তাহলে কি হবে, চাকরি করে জীবন চেঞ্জ হয়ে না ভাই, ছোটো মোটো ব্যবসা করে জীবন চেঞ্জ হবে না। ওই 2 লাখ 4 লাখ 2,000 4,000 টাকা কোনো বাজারে কোনো ভ্যালু নেই, এখন কিচ্ছু ভ্যালু নেই।
যে আছে 4 দিনে শেষ হয়ে যাবে তোমার পানি খতম, ঠিক আছে? তো আজকে চলুন আমরা সরজির সঙ্গে কথা বলবো, অনেক শিখবো আজকে, শেখার জন্য আসছি আমরা শিখবো সরজি থেকে, আপনারা শেখান। আর এই শিখতে ভালো ইনকাম করবা, যদি আমার সাথে যোগাযোগ করো তাহলে ভালো লাগে, বুঝতে বাবা? যোগাযোগ করো, এখন তো আর পুঁজি নিতে আসছি না, কোনো টাকা নিতে আসছি না আমি, সে তো তো আর জাইন জীবনটা চেঞ্জ করতে আসছি আমরা। যদি ভাবো এখন নিউ লাখটা শুরুয়াত হয়েছে জীবনটা, এখন থেকে কামাও, যখন বিয়ে শাদি করবো তোমার 10-20 লাখ টাকার মালিক হয়ে যাও নিজে তুমি, তাহলে একটা হিম্মত হবে তোমার। করতে হবে না। প্রধান স্যার একটু আসেন না, আসুন, 2 মিনিট আসেন, আসুন, 2 মিনিটের জন্য। এটা ভিডিও হচ্ছে, আপনার সঙ্গে ভিডিও করবো। যাই ফেলান বলো, আজকে আমরা এই আপনাদের গ্রামের পঞ্চায়েত স্তরের মাধ্যম থেকে আজকে একটা ভালো প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি এখানে। হ্যাঁ, যেহেতু কি আমরা সার্জিক তো চিনতাম না, কিন্তু এমনি কথা বলতে পরিচয় হয়ে গেলো, পরিচয় হওয়ার পর বাড়িতে গেলাম, এটা নিজের মতন হয়ে গেছে, এখন চায় পানি সব খায় ওখানে। আর সার্জির বিশ্বাস করে আমাদেরকে প্রোটেক্টও নিয়েছেন, ইউজও করলেন, বলছে না স্যার প্রোটেক্ট ঠিক আছে, আপনি কাজ করবো আমরা। তো আজকে প্রধান সাহেবকে ধরে আমরা আজকে ভালো একটা প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি পঞ্চায়েতকে, হ্যাঁ পঞ্চায়েতকে নিয়ে আমরা কাজ করব। আর আশা করি যেখানে আমাদের লাখো কিষান ভাইরা জীবনটা পাল্টাতে পারবে স্যার, আমাকে প্রোটেক্টর ইউজ করবে আর পয়সাও আসে বাড়িতে, ঠিক আছে? গাছও জমিনও বাঁচবে, সবে বাঁচবে। এই নিয়ে আজকে আমরা স্যারজিকে ডাকলাম, স্যারজি আজ ডাকান আর সব কথা বলা যাবে। তো স্যারজি আসছেন ঝাড়খণ্ড থেকে, আর এই যে স্যার নাম এনার, আর কোম্পানি খুব ভালো লোক, সময় নাই, কিন্তু আপনাদের কথা দিয়েছিলাম যে 19 তারিখে ডাকবো, তো ডাকবো, ঠিক আছে? স্যারজিকে ডাকে নিয়ে আসছি আজকে আপনাদের সামনে। আজকে আমরা স্যারজির কাছে অনেক কিছু শিখবো, আমরা ডেলি যাওয়া আসার করি না, কিন্তু একটা স্যারজির সঙ্গে পাওয়া যাবে না, ঠিক আছে? আজ এটা আমার কম লাগাতে ভালো প্রোডাক্ট আমার কী হবে জমিনে, ভালো চা পাতা কী করে জমিনে, অনেক কিছু কথা হবে আজকে। আমার ঘরে ইনকাম কী করে আসবে, বাঁচবো আমরা, বাড়িতে আমরা কী করে যাবো, আজ মানে কথা চলে, ঠিক আছে? যাই হোক, আজকে বেশি সময় না নিয়ে আসবো ফটো মিটিংয়ে। सारे लोग बांग्ला ही जानते हैं, हिंदी को नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा, मतलब हम जो बोलेंगे समझ जाना, क्योंकि हम बांग्ला नहीं जानते। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। रांची থেকে আসছে তো, ঝাড়খণ্ড থেকে। हाँ, ये बांग्ला जानते हैं, जहाँ आपको प्रॉब्लम होगा हिंदी में तो ये बांग्ला का आपको समझाएंगे, ठीक है? और ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे हम नॉर्मली बात करें। ये आप लोग यहाँ किस किस फसल का खेती करते हैं? जैसे अभी देखते आ रहे हैं चाय का, जिसमें चाय में अपना फिलान का प्रोडक्ट आप लोग यूज किए, फिर आलू का होता है, अभी रास्ते में देख रहे थे कि जूट बाटा जिसको आप लोग बोलते हैं, पाट, फिर करेला भी देखे, बैगन भी देखे, और क्या क्या खेती करते हैं? धान की, धान, पाट, आलू, टमाटर, लौका, बैगन करेला पाट पे सब लगा हुआ है, धान भी लगा हुआ है। तो अभी जो उसमें खाद डालते हैं वो कहाँ से लाते हैं? जो उसमें জমিনে যে সার দাও, যে ধানের দিলাম, আলু দিলাম, তোমার আছে, ওই সারটা করতে কি আনো? সারটা বাজার থেকে আনো না, দোকান থেকে। বাজার দোকান। बाजार से রাসায়নিক সারটা বাজার থেকে। रासायनिक। तो अभी हम लोग जो चीज़ बताए ना जैविक ऑर्गेनिक होता है, जैविक खाद, उससे बहुत फायदा है, मतलब जमीन भी आपका सुरक्षित रहेगा, फिर फसल भी अच्छा होगा और शरीर भी अच्छा रहेगा। रासायनिक खाद से तो शरीर को भी नुकसान है, जमीन भी खराब হ্যাঁ, होगा। সামনে আসুন না, সামনে আসুন না, সামনে আসুন, হ্যাঁ আসেন, সামনে আসেন, সামনে আসেন না। हाँ? আপনার যে সারটা क्या बोल रहे हैं? আমাদের সার জৈব সার আছে, जैविक जैविक, এটা আমার কোনো কেমিক্যাল बिना केमिकल का, কেমিক্যাল ছাড়া। এই যে কেমিক্যাল দিয়ে 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 আজকে একটা কথা বলি, মানুষের যে রোগ হয়েছে তো, সেটা এখন গরুতে হয়ে যায়, ছাগলে হয় না। কেন হয়? কেন হয়? রোগ তো হয়, কেন হয় রোগটা? কি জন্য কেন হয় সেটা বলে আমরা শুনি। হ্যাঁ, আজকে এই বোঝানোর জন্য আমি সার্জিকে ডাকছি আর আমরা বোঝাতে আসছি। দেখেন, আমাদের শরীরে ধরেন আজকে চা বাগানে কত রকমের কেমিক্যাল মারতেছেন গাছ বসে, অনেক ধরনের কেমিক্যাল মারা হয়। মারা হয় না? তাহলে ওই চাটা কি আমি খাই, আপনি খান না?
সবাই খাই। আমরা চোখ থেকে হাত থেকে করাচ্ছে মানুষটা যে কেমিক্যাল দিয়ে তুই খেয়ে মরো, আর আমরা পাগল হয়ে গেছি। কোথায় গেলো ওই জমানাটা যখন প্রত্যেক কৃষক বাড়িতে 4টা 5টা হল গরু থাকতো না? থাকতো না? এখন কাজ আছে বুঝেন তো আমাকে এখন তো নাই। কেন কেন? কারণ এখন জমিন হাল গরুকে পাওয়ার পারতেছে না, এখন লাগছে ট্রাক্টর। তার মানেটা কি? তার মানেটা কি আমার জমিন আস্তে আস্তে প্লাস্টার হয়ে যাচ্ছে। দাদাটা মারা কথা শুনে বুঝতে পারছো তো না কথাটা? আমরা যত প্রোডাক্ট যাচ্ছি এখন ইউরিয়া সার প্রোডাক্ট যা জিনিস দিচ্ছি আমরা, কেন আমার জমিনটা কিন্তু প্লাস্টার হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এই প্লাস্টার যখন হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি কিছু হবে ওখানে? ধান চাষ হবে? তো আজকে আমরা বারবার আসছি এখানে, গাড়ি নিয়ে আসতেছি, খরচা করে পেট্রোল আপনাদের মানুষকে সবাই বোঝায়, বসে বসে বোঝায় দাদা কেমিক্যাল থেকে বাঁচান, কেমিক্যাল থেকে বাঁচান। আমার পুরা অর্গানিক সার, এটা এই সার দিলে জমিনটাও বাঁচবে। আজকে দেখেন তো যখন হল চাষ তো ক্ষেতের মধ্যে কেঁচু বাইর হতো না, বাইরে এখন কাটা কেঁচু বাইর হয় জমির মধ্যে। হঠাৎ কারণটা কি? কেঁচুটা মারা গেছে। আর যদি কেঁচু না থাকে জমির মধ্যে তাহলে ভুরভুরি কে করে ওই জমিনকে, মাটিকে? তাহলে জমিনটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে একটা। ওই জমিনকে বাঁচাবার জন্য আজকে আমরা এখানে যে আমার যে প্রোডাক্ট আপনারা চিনেন, প্রোডাক্টটা জানেন, কম দামে ভালো জিনিসটা হবে, জমিনটা ভালো হবে, গাছের খাওয়া ভালো পাবে। যদি গাছের খাওয়া ভালো হয় তো ফলও ভালো হবে। আজকে যদি আমরা ভালো খাওয়া দাওয়া করি তাহলে কি আমার চেহারা ভালো হবে না? ভালো হবে। কি আমরা দিতে পারতেছি না? আমার যে শরীরে দাদা প্রত্যেক দিন 2 থেকে 2.5 গ্রাম ইউরিয়া যাচ্ছে শরীরের ভিতরে। আর সে ইউরিয়া এখন গরুও খাচ্ছে, বাকরিও হাল খাচ্ছে। ওই তার জন্য মানুষের রোগ এখন বাকরি গরু থেকে চলে আসছে, বুঝলেন তো? এই যে জিনিসটা আজকে সার্জিকে নিয়ে আসছি ঝাড়খণ্ড থেকে। আর আজকে আমাদের অনেক কিছু শিখবো সার্জির কাছ থেকে, শিখবেন, বুঝবেন। আপনার শুনবেন খালি, যে না বোঝার কোনো ই নাই, সেটা আমরা বুঝাই দেবো পরে। সার্জি কী বলে গেলো, কী বোঝালো, সেটা আমি পরে বুঝাই দেবো বাংলায়। আমার সাথে দুদিন আসি আপনার এলাকায়, রবিবার আর বুধবার করে প্রত্যেক রবিবার বুধবার দিন আসি। হ্যাঁ এখানে আসবে। এখানে আর প্রথমে আসতেছি আমি মানে 6 মাস ধরে। ওই এলাকা যত আছে অনেক চাষাগুলো দেখি আছে, সব চা বাগানে, আলু খেতি, চা বাগানে সবই নিচে এলাকায়। ঠিক আছে, তো পঞ্চায়েত সদস্য এমনি রাস্তায় দেখা এগুলো করতে হলো, করতে হওয়ার পর কথা বললাম, প্রোডাক্ট নিয়েছে, প্রোডাক্ট ইউজ করলো, বাড়িতে দেখছে ইউজ করে, হ্যাঁ না প্রোডাক্ট ভালো তো খারাপ না। আমি বললো স্যার আপনার বেশি করার জন্য তো ইউরিয়া ফার দিন আমরা, তাতে ফসলটা বেশি হয়। বেশি হয়, কিন্তু সেটা হচ্ছে না, আর কমে গেছে মাটির দাম। কারণ আপনি যদি 20 কেজি উঠাতে পারেন, আর যদি 40 কেজি দিন তাহলে কী করবেন? যাবে না। ওই জিনিসটা হয়েছে, ওই জিনিসটা হয়েছে। যদি একবার জমিন মারা যায় আমার পশ্চিমবাংলা, দাদা ভাত পাবো কি আমরা পশ্চিমবাংলা? কি খাবো? সেই কথাই কি এখন পুরা জোরে শোনেন, এখন পুরা জোরে গভর্নমেন্ট থেকে নিয়ে আমরাও বাড়ি বাড়ি আসছে, বোঝা যাচ্ছি, কাঁচাগোলা বোঝাচ্ছি যে কম দামে ভালো প্রোডাক্ট হবে, ভালো পয়দাবার বেশি হবে। ধরেন চা পাতা রেট গিরে গেলো, কোনো ব্যাপার নেই, জিরো পয়সা বাড়াই দেবো, আমি পয়সাবার বাড়াই দেবো। পোষাবে না আমার, বলো কত রেট কমক না? যে খেতে আমার 50 কেজি চা পাতা হতে 17 কেজি হয়, 80 কেজি হয়, তাহলে কি হবে? কত রেট কমবে? কমক না সব। কথাটা বুঝতে পারছো? যে আমরা পয়সা বাড়াই দেবো, হ্যাঁ পয়সা বাড়াই দেবো। আজকে আমার মিটিং একটু আগে করে স্টার্ট করতেছি, কারণ तो पंचायत संचालक सर हैं, इनको यहाँ पे प्रभार दे दिया जाएगा, इनके थ्रू यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा और आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा। इसमें कोई बिचौलिया का जरूरत नहीं है, इसका बेनिफिट डायरेक्टली आपको मिलेगा, समझ गए ना? और यहाँ सारा प्रोडक्ट है, देखिए भारत बात है सर, हाँ रासायनिक तो हम स्वयं संपूर्ण नहीं है। हाँ हाँ
कोई प्रोडक्ट बाहर से आता है, हाँ हाँ जैसे अभी ये रशिया हाँ हाँ जंग शुरू हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखिए प्रोडक्ट हाँ हाँ ऐसे ऐसे इस जगह अगर जैविक कुछ नहीं आएगा, हाँ हाँ टाइम आएगा जहाँ मिलेगा ही नहीं रहा। हाँ हाँ और 1 लाख वहाँ जोड़ सर के लिए बहुत अच्छा बात है, ताली मारी सर के लिए। और देखिए भारत एक ऐसा देश है ना जहाँ सब कुछ अवेलेबल है, बस हम लोग उसको भूलते जा रहे हैं। और हम लोग देखा वो होता है ना, देख के सीखना, देख के करना, हम लोग अदर कंट्री को देख के कर रहे हैं, जबकि भारत विश्व गुरु कहलाता था। भारत से ज़्यादा कहीं गुरुकुल था क्या? भारत से ज़्यादा कहीं महर्षि हैं क्या? लोग विदेश से आके यहाँ शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं, यहाँ का पद्धति लेके जाते हैं, और वहाँ जाके वो केमिकल बेस्ड यहाँ का लेके जाते हैं और अपना केमिकल बेस्ड हमको देते हैं। ऐसा होता है ना। तो जो हमारे पास है उस पर डिपेंड होइए, उस खूबी को पहचानिए, उस गुण को पहचानिए और उसको अपने खेत, अपने फसल में लीजिए। हाँ लोकल देखिए, इसलिए वो सब कॉन्सेप्ट है ना, लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब क्यों आया? ये ऑलरेडी हमारे पास था पहले। दादा जैसे हमारे परदादा जी, आपके दादाजी, उनसे पूछिए कि गांव में ही वो सारा कुछ करते थे, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं होता था, सब कुछ कर लेते थे। आज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग डिपेंड होंगे केमिकल पे, हम लोग डिपेंड होंगे दूसरे पे, ठीक है ना। यही वजह है कि यहाँ लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सब कुछ अभी स्टार्ट हो रहा है। तो फिर से वो हम लोग विश्व गुरु बन जाएंगे अगर हम लोग सारे लोग मिल के इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अपने खेत में, अपने घर में, अपने समाज में इम्प्लीमेंट कर दें, फिर से हम लोग विश्व गुरु हो गए। तो इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को पहचानना है कि हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं खरीद सकते हैं, जैविक खाद आप बना सकते हैं। बहुत लोग बनाते हैं ना कि केचुआ का, तो क्या बोलते हैं बंगला में केचुआ को? वर्मी कंपोस्ट जो होता है बनाते हैं ना, तो जैविक है। अगर आप नहीं खरीद सकते तो उसको बना के आप यूज कीजिए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। उसका आज सब्जी खरीदने जाइए तो बैगन अगर 30 रुपये दे रहा ना, वो 60 रुपये बिकता है। लोग लेते हैं, मॉल में लेते हैं। हाँ, क्योंकि उनको नहीं चाहिए केमिकल, वो नहीं चाहते हैं कि हम बीमार हों केमिकल का सब्जी खा के। तो आपके पास सब कुछ है, कम हो गया। और ये सब एक साजिश के तहत इसको खत्म किया जा रहा है। केमिकल वाला दे के आपका प्रोडक्शन बढ़ा के उसका सप्लाई कम कर दिया जाए, डिमांड कम कर दिया जाए। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट प्लान हो तो मेडिसिन इसको आप अपने अपना पैदावार क्वालिटी होगा तो क्वालिटी नहीं रहेगा तो বাড়িতে সবাইকে খাবার ধরে बहुत सारा प्रोडक्ट जैसे देखिए ये बहुत बेहतरीन ये भी प्रोडक्ट है। नैनोफिल क्या होता है? नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ। नैनो टेक्नोलॉजी का नैनो मतलब छोटा, ठीक है, छोटा छोटा अणु जो होता है ना, अगर आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, अणु परमाणु ये सब पढ़े होंगे, तो छोटा छोटा अणु में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ये बहुत जल्दी फायदा देता है। छोटा जैसे आप खाना खा रहे हैं, जैसे आप फल खा रहे हैं और जूस पी रहे हैं, जूस तो लिक्विड हो गया, बॉडी में जाके वो जल्दी डिजॉल्व होगा। और फल खा रहे हैं तो जाएगा, वो डाइजेस्ट होगा, इसके बाद डिजॉल्व होगा, ठीक है ना। और जूस पियेंगे जैसे हम लोग बीमार होते हैं, अरे जूस पी लो थोड़ा ताकत आएगा, बोलते हैं ना। जूस पीने से वो लिक्विड है, बॉडी में क्या पूरा डाइजेस्ट हुआ, पूरा तो डिजॉल्व हो गया, पूरा ताकत। सेम चीज़ यहाँ नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। भूमि फ्लैक्स, आपको फ्लैक्स का भी अभी सर बताएं, लिक्विड का भी बताएं। ये मिट्टी से लेकर छिड़काव तक सब में काम आता है। ये मिट्टी बनाते हैं उस समय से लेकर छिड़काव तक का आप इसको डाल सकते हैं और बहुत अच्छा काम आता है। फिर फिल स्टिक, इसका भी सर बताएं। वायरोफिल जो आपका फसल को बढ़ाता है, और जो भी वायरस लगता है ना, जैसे पौधा में, पत्ता में,
उसका तना में वायरस लग जाता है, जैसे कीड़ा लग गया, वायरस लग गया, तो उस समय बहुत अच्छा काम करता है। और देखिए पिलान का प्रोडक्ट को ऐसा डिजाइन करके बनाया गया है ना कि कोई भी प्रोडक्ट किसी भी फसल में दे सकते हैं। आलू, चाय, मकई, बैगन, करेला, झींगा, नेनुआ सब मिला इतना प्रॉपर वे में इसको डिजाइन करके बनाया। हम हिंदी बोलते हैं तो उसमें का नहीं है। हाँ? और थोड़ा बहुत बीच में से बंगला भी बोलेगा। हाँ? बांग्ला हिंदी बराबर। हाँ। तो हम लोग क्या एक्चुअली मैं रहने वाला हूँ सिलीगुड़ी का ही। हाँ, और पैरामाउंट के बगल में जो आपका जोताई मोड़ है ना, जोताई मोड़ के बगल में रहना है। और इस कंपनी से हम लोग का मोटा मोटी जुड़ी थी 6 महीना से हम लोग जुड़े हुए हैं। और कंपनी ये क्या होता है, ऑटोमेटिक जो कंपनी है वो गुजरात की कंपनी है, अहमदाबाद की कंपनी है। इनका 8 फैक्ट्री है और हर फैक्ट्री का अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। सिर्फ खाली चाय बगान का ही नहीं बनता है, आपका हेल्थ का भी बनता है। आदमी के लिए जो प्रोडक्ट बनता है वो भी बनता है। तो ऑटो फैक्ट्री में मसाला बनता है आपका, ये अगर रोगों का जिसका रोग है उसका भी है, चाय बगान का, सब्जी का, सबका प्रोडक्ट इनका अलग अलग ये है, अलग अलग यूनिट है, अलग अलग इंडस्ट्री का। उसमें क्या होता है 8 फैक्ट्री है। तो ऑटो में क्या होता है, जैसे क्या होता है कि डॉक्टर पटेल बोलकर है लेबोरेटरी, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनता है, जितना भी एग्रीकल्चर सामान है उसमें बनता है। जैसे इनो स्पाइस है, इनो स्पाइस में क्या होता है मसाला बनता है, खाने का जो मसाला है वो सब बनता है। जैसे क्या होता है कि वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स जैसे घरेलू जो यूज़ करते हैं सामान जो वो सब बनता है। फिर उसका इनका जो फिलहाल हार्बोमेटिक्स है वो मदर कंपनी है एडमिनिस्ट्रेशन, जो सारा को एडमिनिस्ट्रेशन को क्या होता है समाचार होता है। और फिर क्या होता है सेफ्रॉन इंडिया है, ऐसे करके उनका 8 फैक्ट्री है। एक तो है पेट्रोल इंडिया, तो उसमें क्या होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। तो हम लोग बेसिकली अभी जो बात कर रहे थे, आप तो सब किसान भाई है, तो उनमें क्या होता है मेन बात करेंगे हम क्या होता है कि जो डॉक्टर पटेल जो है लेबोरेटरी, उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनता है उसके विषय में हम लोग डिस्कस करके बात करें। और वो जितना भी प्रोडक्ट है, ये जो जितना प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो डॉक्टर पटेल लेबोरेटरी से ही बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि सारा हमारी जो प्रोडक्ट बनती है वो 100% ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं किया हुआ है। ऑर्गेनिक का मतलब समझा है एकदम ऑर्गेनिक है। अच्छा, जैसे तो क्या पहले होता है होगा कि ना, माने हाँ, जैविक पूरी जैविक है, कोई तरह का केमिकल नहीं है, किसी तरह का खेत का भी नुकसान नहीं होगा और आदमी का भी नुकसान नहीं होगा इसमें। जैसे मान लीजिए स्प्रे जो कर रहा है उसका नुकसान नहीं होगा, तो कोई भी हेल्थ में उसका क्या होगा मैडम नहीं होगा, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, साथ साथ में गाछ का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसमें क्या होता है कि ये जो कुछ प्रोडक्ट है जिसमें क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, गाछ का हेल्थ भी ठीक करेगा। जैसे सार आप कोई केमिकल मारते हैं, अगर 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड मारेंगे तो क्या हुआ गाछ का हेल्थ खराब हो जाता है। आप देखिएगा कि आप करने का गाछ वीक हो जाता है, पत्ती कम देता है, बाजी होने चालू होता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है आप उसको मारिए, गाछ तो खाना खाएगा ही, अच्छा प्रोडक्शन देगा और गाछ का हेल्थ भी ठीक होगा, सारा साल आपको पत्ती देगा और बाजी फॉर्मेशन नहीं होता है। आप जो देखिए ना मई महीना में आप मारने के बाद देखिएगा, आप मारने के बाद गाछ भी वीक हो जाता है, बाजी फॉर्मेशन होता है। आप कंटिन्यू मारेंगे तो क्या जैसे क्या होता है हम लोग का डेली लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं ना, उसी तरह से बढ़ेगा कैसे, उसी तरह खाना बनाया जैसे क्या होता है। अब ये प्रोडक्ट देख रहे हैं कि ह्यूमिक ब्लैक फ्लैक्स है, ये पूरा खाना है गाछ का। आप इसको क्या होता है जब भी आप क्या स्प्रे करेंगे 2 राउंड स्प्रे करना है, मशीन से काटते हैं, मशीन से काटने के बाद अगर 2 राउंड इसको स्प्रे कर देते हैं तो गाछ को पूरा खाना मिलेगा और खाना मिलेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और गाछ पे जो पत्ती है वो घना पत्ती आएगा, घना पत्ती आएगा। और आपका जो क्या होता है कहीं में क्या होता है ड्राई बैक होता है तो ड्राई बैक भी चेक करता है ना, ड्राई बैक भी चेक करता है। सिलिकॉन बेस्ड আছে এটা গাছের যে গম আছে না, এই গাছের গম থেকে বানানো হয়েছে। গাছের গম আছে না, গম বের হয় না, এই যে গমে হিমালয়ান থেকে ওই যে গম বের করে বের গেছে ওই গম থেকে বানানো হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেটা আপনি বাঙালি থেকে বলে গাম বলে না, হ্যাঁ ওটা কি হচ্ছে পাতাতেও স্প্রেড হয়ে যাবে, আপনি স্প্রে করবেন তাহলে পাতাতেও স্প্রেড হবে, প্লাস আপনি জল বৃষ্টি আসলে বৃষ্টিতেও ধরবে, আর প্লাস এটা কি হচ্ছে কারোর সাথে মারবে, যে লুপোরে ওষুধ থেকে মারতেছে এটা, তাহলে লুপোরে ওষুধের অ্যাক্টিভেশনটা বাড়ে, স্প্রেডিংও করবে। আর বৃষ্টি হলে আপনি বৃষ্টি হলে রান আউটও হবে না, ওয়াচ আউটও হবে না, তাহলে এটা মিলাই মারতে হবে। বাগানে ধরেন পোকা আছে, লোকার আছে, লাল পোকা আছে, হ্যাঁ এইটা কন্টিনিউ দিয়ে দিতে পারবেন। দিলে কি ওটা ছাড়বে? না না না, আপনি লুপোরে ওষুধটা মিলাই মারতে হবে ওইটা না, ওই যে সাতটা না, এটা লুপোরে ওষুধ না, এটা লুপোরে দাদা, এটা লুপোরের ওষুধ না, হ্যাঁ লুপোরের জন্য লুপোরে ওষুধ মারতে হবে আপনাকে।
ওটাও আমার কোম্পানি এইটা আপনি যেখানে লুপরে লুপার আছে রেস পার্টি লেগেছে তাহলে লুপরে আপনাকে মানে বাজার থেকে আনতে হবে আমারও কোম্পানি লুপরে ওষুধ রেকর্ড দিয়েছে নেক্সট রাউন্ড থেকে আপনি আমার থেকেই পাবেন লুপরে খুব ভালো লুপরে চলে আসছে ট্রিপসও চলে এসছে আমার নেক্সট রাউন্ডে আপনি পেয়ে যাবেন হ্যাঁ ওটাও আমরা মাগিয়েছি অর্ডার দিয়েছি ওটাও আসলে আপনি পেয়ে যাবেন এখন কি হচ্ছে মেন আছে না এখন যে আমার কাছে আছে আমার কাছে এই যে একটা লিকুইড আছে লিকুইড ফর্মে আছে একটা কি আছে এটা ফ্ল্যাক্স ফর্মে আছে দুইটা আছে অ্যাকচুয়ালি কি আছে এটা গাছের খাওয়া ডেইলি নিড যেমনি আমরা ডেইলি ব্রেকফাস্ট করছি হ্যাঁ আপনি ডিনার করছি লাঞ্চ করছি না আপনি তো কিছু না কিছু খাচ্ছি তাহলে এনার্জি পাচ্ছি আর গাছকেও তো আপনি খালি পাতি টিপলে তো হবে না কিছু না কিছু দিতে হবে আর এইটা কি হচ্ছে এর 90% হিউমিক অ্যাসিড আছে 10% ফার্মিক অ্যাসিড আছে বুঝলেন তো সব কিছু আছে এই গোবর থেকে যে আছে হিউমিক অ্যাসিড বেড়ে না ওই পুরা ওটা ফ্ল্যাক্স ফর্মে দিয়েছে যেমনি গোবর দিচ্ছেন তো ওটা গোবর থেকেই ওটা নিউ টেকনোলজি থেকে ফ্ল্যাক্স ফর্মে এটা বানাইছে এটা গোবর তো পাওয়া যাচ্ছে না দিবে কোথায় থেকে ওই নিউ टेक्नोलॉजी নিউ साइंटिस्ट के पूरे के टेक्नोलॉजी लिए ये फ्लैक्स को गया ये देखिए नया टेक्नोलॉजी बना हुआ उस पर आइए धीरे धीरे करना पड़ेगा आपको और अभी से आदत नहीं पड़ेंगे ना तो क्या गाछ भी तो आदत सीखेगा अगर किसी का मन में कुछ क्वेश्चन है कि अगर पूछना है कारो कोई आते मने তাহলে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন আমরা কি হেল্প করব কিছু আছে জিজ্ঞেস করা तो चावल लिख गया नहीं हो गया कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज किए फिलहाल का अभी ये जो ये फ्लेक्स अच्छा होमी ब्लैक फ्लैक्स यूज किए अच्छा अच्छा किस में कौन सा फसल में यूज किए थे अच्छा हुआ टमाटर किस में यूज किए थे चाय बागान में अच्छा चाय बागान में अच्छा काम किया हो अच्छा अच्छा ठीक है 90% कार्ज हुआ 100% कार्ज करेगा वो हाँ तो उसके लिए भी हमारे पास है उसके लिए भी प्रोडक्ट है उसको लगाइए उसमें हाँ हाँ नीम वाला जो है वो नया प्रोडक्ट आ गया है ऑर्डर देना होगा उसको हाँ तो ऐसे भी आप जो फसल उपजाते हैं ना चाय के अलावा क्या क्या आप खेती करते हैं धान टमाटो आलू भी हाँ तो सारे फसल में हमारा प्रोडक्ट यूज होगा आप यूज़ कीजिए क्योंकि वो जैविक है कोई रसायन है नहीं उसमें केमिकल है नहीं हाँ तो बहुत फ़ायदा कर रहा है वो ठीक है ना तो इनको दीजिए प्रोडक्ट अभी ठीक है धान के लिए दीजिए আমরা ডিমান্ড করেছিলাম কোম্পানিকে বানিয়ে দিতে মিটিং থাকতো না ওই তো পঞ্চায়েত ডেকেছিল না পঞ্চায়েত ডেকেছিল বললো সবাই যে যদি আমার নাম দিয়ে রাখছেন তাহলে আমরা আমার এলাকা সব ইউজ হ্যাঁ তো সবাই আমার নাম শুনে আসে ঠিকই আমাদের একটু দ্বিতীয় আপনারা গেলাম না यूज कीजिए आप लोग का प्रोडक्ट না আমি জানি না ফোন করছিল না বললা আমি ওই আপনারা দিলাম তো এই চান করে এখনই শুধু চান আরে প্রচন্ড লোক ছিল মানে কি বলবো না আমি জানতে আমি সারাদিন বাড়িতে বসেছিলাম তো আমি ফোনও করলাম ফোনও উঠালেন না তো ফোন করলাম ওরা যে একটা জিনিস না স্যার শুনেন আমার কথা শুনেন ঠিক আছে যেটা বিষয় গেছে নেক্সট টাইম ফের হবে শুনেন আমার কথাটা আমরা যখন ফোন করবো না দেখেন লেনদেন সারা দুনিয়া ওটা চিন্তা করবেন না স্যার টাকা যখন লো এমনও আমি কাজ করে ফোন করতেছি এমন কাজের জন্য যে হয়তো শুনলে কথা শুনলে আবার কোনো কাজ লাগিয়ে যাবে ফট করে ওটা ফোনটা রিসিভ করবেন ঠিক আছে ফোন একটা আমার যেটা কোনো ফোন করলো না ফোন হ্যাঁ সব সময় ফোনটা এজেন্ট জিনিস হচ্ছে না ওটা যদি তখন নাও খেয়াল করে দেখবেন যার কার ফোন আসবে ম্যাচ করে দেখান হবে ফোন লাগান কী কথা ফোন করলাম কী কথা आप कोথায় করেছেন
আলু চাষ করে মাঝে আপনি আলুতে দেখেন, আলুতে ইউজ করতে পারবেন, ধানে ইউজ করতে পারবেন, আপনি সবজিতে ইউজ করতে পারবেন, চা বাগানে ইউজ করতে পারবেন, মাল্টিপারপাস আছে আর সব মতো রেজাল্ট আছে। আমরা নিজে বলবো না, লোক বলবো ধানে কি আছে ধানে, আপনি ধানে ইউজ করতে পারবেন। মানে আপনি ধানে কিছু, আপনি কিন্তু এখন তো বিজন লাগাচ্ছেন না, এখন ওই যে এই তো ওই যে বিজন লাগাচ্ছেন গাড়ার পর आप उसको वो जो हमारे फ्लैक्स होते हैं, हाँ ওটা আপনি যখন মাটি রেডি করবেন তখনই মারতে পারবেন, মানে যখন পড়তে হতে জল শক্তিতে বেরিয়ে যাবে, আর তারপর যখন এমনি বড় বড় হয়ে যাবে তখনই এখন মারতে পারবেন। হ্যাঁ ভালো হয়ে যাবে, একদম বড় বড় হয়ে যাবে। তারপরে উঠে আপনি লাগান নাম, আপনি পুলিতেও করতে পারেন, পুলি একদম মজবুত হবে, হেলদি হবে। খালি ওটা খালি ফ্ল্যাক্সে যে আছে আমাদের খালি চা বাগানে না, হট ফসলে ইউজ করতে পারবে, মাল্টিপারপাস। শীষ হওয়ার পরে স্প্রে করা যায়, হ্যাঁ ধান শীষ হয়ে গেল, হ্যাঁ স্প্রে করে যাবে। আপনি মেয়ে কাছে দেখেন, আপনার যতই কথা বলুন, আপনি যখন করতে নিজে স্প্রে করবেন না, যখন করতে নিজে ইস্তেমাল করবেন না, তখন করতে আপনি মনে কনফিডেন্স আসবে না। হ্যাঁ আর লোকরাও করছে দেখেন, চোপড়া, হ্যাঁ ওইদিকে ইসলামপুর, পুঠিয়া, দাসপাড়া, রামগঞ্জ সব করতেছে। আপনি ইউজ করেন, আমাদের পোকা ওকা সব চলে আসছে, সব অর্গানিক, ওরা কিন্তু কারো ক্ষতি হবে না। আমার কেমিক্যাল ছাড়া কথা বলছি, কেমিক্যাল দিয়ে দিয়ে জমিটা বরবাদ করে দিয়েছে, শেষ করে ফেলছি জমিটা। জমি তো শেষ হচ্ছে না, জমিও শেষ হচ্ছে, গাছে ইয়ে করছে, জাগো কমজোর হচ্ছে। এটা ইউজ করে আপনাদের পাতা যে লম্বা হবে, মারতেছে পাতা তারও- ওইটা হবে, চাকা তারও হবে, শরীর খারাপ এটা লাভ হবে। কি ভাবছেন? না আপনারা আগে দুটো মারা লাগবে, ওটাও দিব, ওটাও চলে আসবে সামনে আপনারা যে এটা দিতেছেন না, এটা তো মনে হয় 80% 90% কাজ করছে। দুপারেরটা দিন। हाँ वो हमारा वो जो बैग है ना उसके ऊपर भी है। বাপরে বাপ শুনতেছে না তো, এবার তো লুফার যাচ্ছে না বাগান, না না मारते से ওটা অনেক জায়গা থেকে করতেছি। দাম কি আছে এটা? 700 750 আছে, 700 টাকা লাগবে। আমার তো আপাতত লাগবে না, ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমি চাষটা শুরু করলে ফোন নম্বর তো दबा दीजिए जोर से दबा दीजिए। নির্মলদার কাছে আছে। আজকে তো আপনার মাধ্যম থেকে একটা ভালো প্রোগ্রাম হলো আপনার পাড়ায়, আর আশা করি যে এই মাধ্যম থেকে অনেক কৃষক ভাইরা ভালো হবে, ভালো প্রোডাক্ট নেবে, ভালো ফসল হবে, আর আমরা সবাই একটা ভালো জায়গায় যাবো আমরা। তো যাই হোক, আজকে খুব ভালো লাগলো, আপনার দেখা করলাম, আসলাম, কথা বললাম। আজকে যে প্রোগ্রামটা হলো খুব ভালো লাগলো। স্যার আশা করবো আগামী আবার যে প্রোগ্রাম করবো আমরা আপনি নিয়ে সব কাজ করবো এখানে। অ্যাকচুয়ালি শর্ট টাইমের মধ্যে হলো তো, হ্যাঁ আর লোকের কাজটা মানে একটু ভিড়, যার জন্য প্রত্যেকের হাত পাচ্ছে কম। তার প্রোডাক্ট আপনার বাড়িতে গিয়েছে, ওটা ইউজ করছে ওনারা, কেমন আছে রেজাল্টটা? ভালো রেজাল্ট আছে তো, এই চাই শুনতে চাই আমরা। ভালোই আছে, সবাই যদি ভালো বলে তাহলে সবাই ভালো হবে। हाँ यदि भालो ना है तो भालो तो হবে काम से है ना, रिजल्ट से। रिजल्ट है मिलवाने के लिए झारखंड से डिस्कशन के साथ चलिए, वहाँ पर देखते बताइए। तो बहुत चलिए, सभी के लिए कुछ धन्यवाद दें कि आप लोग के लिए आए यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, और अच्छा लगा। खास करके मेरे गांव में आया मेरा गाँव में आया। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा लगा, एक साथ बोल दीजिए। अच्छा चलिए, जय फिलहाल, जय फिलहाल, इधर से भी जय फिलहाल, चलिए इधर से भी जय फिलहाल। तो फिलहाल का प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर? गुड गुड, कीजिए और अपने ज़मीन को बचाइए और सभी के लिए अच्छा ऑर्गेनिक फसल उपजाइए, ताकि सभी के लिए भलाई होगा और एक समाज सेवा भी होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आप सभी का प्यार मिलते रहे। जय फिलहाल। जोर से बोलिए, जय फिलहाल।